D'abord, nous allons définir la notion d'homomorphisme d'un nom. Soit A plus point et B plus point, deux anneaux commutatifs, unitaires et non triviaux. Un non triviaux. Monsieur Mouchki. On dit deux anneaux. On dit deux lois de composition interne, plus ou la multiplication. On dit que f de A et B est un homomorphisme d'anneaux si. On dit les conditions. On dit deux lois de composition interne, l'addition ou la multiplication. On a f de x plus y égale à f de x plus f de y, ou f de produit f de x fois f de y, ou l'image de l'élément neutre par A ou l'élément neutre de P. ماشي بحال l'homomorphisme de groupe. كنت كنقول لكم شحال هادي ديما تبقاش بريسيزي. خاص بريسيزي اما عندك homomorphisme de groupe راه ما بين دو جروب ولا homomorphisme دانو هي اللي كنشوفو دابا. l'homomorphisme دانو باش تفيريفيه راه ماشي دير غير الفيريفيكاسيون الاولى وتحبس تفيريفي غير homomorphisme بالنسبه لاديسيون وتحبس. الا درتيها راه غلطه ما مقبولاش. خاصك تفيريفي homomorphisme بالنسبه لاديسيون بالنسبه لا ملتيبليكاسيون وتسيتي حتى ليليمون نوتر تقول لي راه كيترانسفورمي ليليمون نوتر ديال ا ليليمون نوتر ديال بي. وكاع داكشي اللي كنا شفناه شحال هادي في المورفيزم دو جروب راه كيبقى فالابل هنايا. الا كان ا ايكال بي راه تنقولوا اوندومورفيزم، الا كان بيجيكتيف راه كنقولوا بيجيكتيف ومورفيزم كنقولوا ايزومورف، تنقولوا دوزانو ايزومورف. ديك ان سو جروب دو ا ليماج ديالو راه سوزانو بي، ليماج ريسيبروك ديال ان سوزانو دو بي راه تا هو سوزانو دو ا. D'abord, on définit la notion de l'idéal, soit A un anneau et I une partie de A. On dit que I est un idéal de A. Et bien sûr, on a un anneau commutatif unitaire non trivial. Alors, je ne m'explique mais من هنا لقدام راه غير انو من نقول انو يعني anneau commutatif unitaire non trivial. On dit que I est un idéal de A si I est un sous-groupe de A, ou quel que soit A appartient à A, ou quel que soit X appartient à I. AX appartient à I. Et là, je donne un élément de A ou un élément de I, ou de la multiplication, comme prend I. Il y a I qui absorbe les éléments de A. Bien sûr, il y a AX ou là XA. راني في انو كوميتاتيف. كاينه واحد البروبوزيسيون باش نبينوا بان اي ان ايديال دو ا، كنبينوا بان اي اي نون فيد، خص يكون فيه ليليمون نوتر. بيان سور خص يكون نون فيد لان ما يمكنليش نخدم في الفيد. و كيل كو سوا اكس يغريك ابارتيان اي اكس موان يغريك ابارتيان اي، و كيل كو سوا ا ابارتيان ا كيل كو سوا اكس ابارتيان اي اي اكس ابارتيان اي. دونك باش نبين ان انسون ايت ان ايديال كنبين هاد لي تروا بروبريتي. عندي A ou le singleton 0A, l'élément neutre pour l'addition, ce sont des idiots triviaux de l'anneau A. Les idiots ديال Z sont les NZ. L'idéal, قبل ما يكون idéal هو sous-groupe. و les sous-groupes ديال NZ عندهم la forme NZ. Donc شكون هما les candidats ديال اللي في Z اللي يقدروا يكونوا idéal؟ هما les sous-groupes بعدا les NZ. و هما ce sont des idiots. نقدروا دابا نبينوهم من بعد. غادي نشوفوا واحد البروبريتي سوا اي ان ايديال دو ا bien sûr un anneau unitaire commutatif ou non trivial. عندي i égale à a équivalent à a appartient à i équivalent à il existe un élément inversible qui appartient à l'idéal i. واخا نبينوا بان هذه ايكيفالون لهذه وهذه ايكيفالون لهذه وهذه ايكيفالون لهذه. نسوبوزي بان عندي I égale à A ou un A, j'ai supposé que A est un anneau unitaire, il y a un élément neutre. Donc, supposons I égale à A, on dit A appartient à A, ou par hypothèse A, il y a I, donc A, 1 appartient à I. D'abord, montrer implique
A appartient à I, il existe un élément inversible de U de A tel que U appartient à I. هذه باينة عرفتي علاش؟ لأن A راه est un élément inversible. هانتوما شوف A appartient à I, il existe واحد l'élément U inversible اللي هو 1 براسو. هنايا donc il existe U اللي هو un élément inversible donc U appartient à I. بقات لي هذه مع هذه. Supposons l'existence d'un élément inversible qui appartient à I, en montrant que I égale à A. C'est une double inclusion. On dit que I est toujours inclus dans A, l'idéal est une partie de A. D'abord, c'est une mais A est inclus dans I. On a soit A appartient à A, ou c'est une mais A appartient à I. On dit A, il y a A fois 1. وهذا هذا راه هو حيت كاين واحد ليليمون انفيرسيبل بار هيبوثيز دونك 1 هي ا فوا يو موان 1 فوا يو هذا ا فوا يو موان 1 واحد ليليمون في ا وهاد يو هذا راه ابارتيان لي حيت هو وهذه البروبريتي ديال ليديال من تيكون ان élément a fois un élément de I هذه appartient à I donc A est inclus dans I ou on dit I inclus dans A donc A égale à I. هنا كاين واحد الدري سولني قال لي ودي راه I égale à A équivalent à A appartient à I. قال لي ودي ليديال خاصو غير ليليمون نوتر باش يساوي A يعني خاصو واحد ليليمون. لا ما خصكش تشوفها هكا علاش سوا خصو 1 وخصو واحد ليليمون حتى هو انفيرسيبل هو ماشي خصو غير واحد باش يكمل خصو واحد وخصو لي زيليمون انفيرسيبل ما تشوفش بان لي ديال خصو غير واحد باش يساوي لها نو ما عندها حتى معنى راه خصو واحد وخصو بعد لي زيليمون انفيرسيبل وراه باينه هنايا نتوما شوف I égale à A 1 appartient à I soit 1 يكون في I ومن تيكون 1 راه خص لي زيليمون انفيرسيبل راه تيكونوا معاه تيكونوا وخاص il existe واحد ليليمون انفيرسيبل de U de A tel que U appartient à I. انا راه ما قلتلكش il existe واحد ليليمون راه كاينين بزاف راه كاين دي زيليمون انفيرسيبل. عندنا واحد الريزولطا مهم قال لك l'intersection non vide d'idéal est un idéal. باش نبينوها راه سهله باش نبينو I est un idéal de A قلنا كنبينو بان I est différent de l'ensemble vide quel que soit x y appartient à I x moins y appartient à I ou quel que soit A appartient à A ou quel que soit x appartient à I AX appartient à I. حنا عندنا هاد لي زيديو هادو راه سو سون دي زونسومبل نون فيد وقلنا لانترسيكسيون نون فيد يعني راه نون فيد الكونديسيون الاولى ما عندنا فيها حتى مشكل سوا اكس y appartient à l'intersection donc quel que soit J appartient à J on dit X Y appartient à IJ on dit IJ est un idéal هنا l'intersection هاد لي IJ هادو راه ce sont des idéaux donc راه كاينه الخاصيه ديال الايديال X moins Y appartient à IJ quel que soit J appartient à J هانتوما quel que soit J on dit X moins Y appartient à IJ donc X moins Y كاينه في l'intersection. Ou de la même façon, on va dire l'intersection, soit A appartient à A et X appartient à l'intersection. Elle dit que c'est quel que soit J appartient à J, X appartient à IJ. On dit A un élément de A où J appartient à J, pardon, A appartient à A ou X appartient à IJ, où IJ est un idéal. Donc AX appartient à IJ. Quel que soit J. C'est-à-dire en moyenne, même si on va chercher
لان هي اللي تعطيني الانترسيكسيون. دونك اكس ابارتيان لانترسيكسيون. عقلوا على اللي مهم بزاف الدراري، الانترسيكسيون نون فيد ديديال est un idéal. L'intersection d'idiot est un idéal. Soit I ou J, هنايا J كبيرة. Deux idiots d'un anneau unitaire commutatif, un anneau commutatif unitaire non trivial. عندي la somme U plus J est un idéal de A. U plus J, il y a l'addition, la somme d'un élément de I ou un élément de J. Avec I ou J, ce sont deux idiots. باش نبين بأن U plus J est un idéal de A. قلنا كنبينو بأن باش نبين I est un idéal de A، نبين بأن I est non vide, quel que soit x, y appartient à I, x moins y appartient à I, ou quel que soit A appartient à A, quel que soit x appartient à I, x appartient à I. هادشي اللي خصني نبين. واخا عندي U plus J est non vide، علاش؟ لأن 0 كتساوي 0 plus 0. 0 appartient à I ou 0 appartient à J. علاش؟ حيت I est un idéal de A ou J est un idéal de A. Donc I est un sous-groupe de A où l'élément neutre est كاين 0. Donc I plus J est différent de l'ensemble vide. D'abord, il y a deux éléments de I plus J. On vient de la différence ديالهم كتبقى في I plus J. Soit Z1 et Z2 appartiennent à I plus J. Donc Z1 que tu vas aller chercher là, X1 plus Y1 avec X1 appartient à I et Y1 appartient à J. X2 plus Y2, X2 appartient à I et Y2 appartient à J. Je vais aller chercher le message, je suis en Espagne. D'abord, c'est la différence ديالهم. Z1 moins Z2 et X1 moins X2 plus Y1 moins Y2. قلنا X1 في I ou X2 في I ou I est un idéal. Donc X1 moins X2 راه كاينه في I. هاد Y1 راه كاينه في J و Y2 appartient à J. Donc Y1 moins Y2 appartient à J. Donc Z1 moins Z2 appartient à I plus J. D'abord, on soit un élément de A et Z appartient à I plus J. Donc A fois Z, il y a A fois X plus Y, et il y a A fois X plus A fois Y. هذا appartient à A ou هذا appartient à I. هذا appartient à A ou هذا appartient à J. Donc le produit هذا راه يكون في I لأن I un idéal راه كيابسورفي لي زيليمون ديال A وهذا يبقى في J لأن J est un idéal. Donc هذا appartient à I plus J. Où les trois conditions sont remplies et par conséquent I plus J est un idéal de A. D'abord, on définit un idéal principal. Un idéal d'un anneau A est un idéal principal s'il existe X appartient à A tel que X, I est engendré par X. L'idéal principal, l'idéal est engendré par un élément de A. Engendré par par X وهو تنكتبو على هذا الشكل هذا AX. Moi les éléments AX avec A appartient à A. Ou un anneau principal هو واحد l'anneau intègre tel que tout idéal est principal. دابا ندير des exercices من بعد على هاد les idéaux عندي شي تمارين مهمين دابا نديرهم ان شاء الله نخدموهم. عقلوا على هاد ان idéal principal غادي نحتاجوه بزاف و anneau principal لان غادي نديرو divisibilité dans un anneau principal. خصني نحيد عليا هاد لي ديفينيسيون باش موراها عندي عاوتاني ديك القضيه ديال من تيكون عندي un morphisme d'anneau بين deux anneaux A و B. الا كان عندي
F من A à B avec A ou B deux anneaux. Il est qu'un J un idéal de B. Alors, F moins 1 de J, l'image réciproque est un idéal de A. Ou en particulier, un D0 est un idéal de B. F moins 1 de 0, le noyau, le cœur, est un idéal de A. Ou le noyau de l'homomorphisme, pardon. Ou effet injectif si seulement si le cœur est réduit à l'élément neutre pour l'addition il est à 0. Caractéristique ديال un anneau هو le plus petit entier n tel que n fois 1a égale à 0a. هو أصغر عدد tel que اللي تنضربو في 1 كيعطيني 0a. هو كنبقى تندير 1 بلس 1 وكنزيد عاوتاني 1 ونزيد 1 ونزيد 1 ان فوا حتى نلقى 0 0 والعدد الاول اللي تيعطيني كنسومي عليه ان فوا كيعطيني 0 اللي كتسمى الكاركتيرستيك ديال لانو. عندي الكاركتيرستيك ديال زد هي 0 لان ما كاين حتى اليمون اللي غادي نضربو في 1 وغادي يعطينا 0. ما كاين حتى اليمون ابار 0 اللي غادي نضربو في 1 وغادي يعطينا 0. داكشي علاش الكاركتيرستيك ديال زد هي 0 والكاركتيرستيك ديال زد ان هي ان. هادشي دابا نهضر عليه من بعد. خصني ندخل المهم لانو كوسيون.